मु आपण को 100% ग्यारंटी दूचे आज्ञा आपण ये कथा को लेखिकी नियंतु देखिए जेकोसी स्त्री लोक जदि तीनटा जिनिस पिंधि थाए सब बेले जदि तीनटा जिनिस को पिंधि थाए आपण लेखिकी नियंतु आज्ञा 100% सियोर हो कि से परकिया प्रीति पाई किछि भी करि पारे आज्ञा। हाँ आज्ञा यह अति मूल्यवान वीडियो जदि आपण या देखुंती ताहले ये वीडियो को लाइक करंतु कि न करंतु किंतु ये कथा जहाँ आपण शुणिबे ताकू अन्य मानकु टिके कहिबे। जो माने पीड़ित अच्छंती पुरुष माने मध्य कांदुचंती आज्ञा जो माने परकिया प्रीति जो स्त्री माने करूचंती तांको पई जो पुरुष माने हैरान रे पडुचंती तांको जीवन पूरा देश नेसी आइछि ताकू ये कथा कहंतु। आ मु ग्यारंटी देकी कहूची एभले वीडियो आपण कोउठी भी देखि नथिबे थरुटी ध्यान दे सुनंतु आपनक जीवन संपूर्ण रूपे परिवर्तन हो। एमती केउ तीनोटी जिनिस जहाँ स्त्रीटी जदि सब बेले पिंधु थाए ताले आपण 100% ग्यारंटी दौची आपन को 100% आपन क्लियर हो जिवे से परकिया प्रीति पई किछि भी करि पारंते निज स्वामी सहित किछि भी करि पारंते आज्ञा। तो बेसी देरी नक वीडियो टी स्टार्ट करवा ता पूर्व छोटिया लाइक टी करी चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दिंतु आज्ञा। एथि कुआ जो प्रत्येक कहानी टी को ध्यान देकी आपण सुनंतु एवं प्रत्येक शब्द टी को ध्यान दे सुनंतु तारि मध्य लुचिक रही आपण निश्चित रूपे जानि परिबे कि से तीनोटी जिनिस कौन। ध्यान देकी सुनंतु आज्ञा। स्वामी स्त्री भल पाइबा भितरे सबुआड़े चर्चा चली थाए। थरे राजा राणी एकाकी बसी बेले रानी राजा को पचारुची देखिल आम नगर जो दंपति कथा आलोचना चली भितर एते प्रेम अच्छी एते भल पाइबा अच्छी से क्या जानिच केवल तांकर स्त्री स्त्री बा बहुत बुझीबार लोक जो संपर्कटा एते बहुत बढ़िया चली। एक कथा शुणी राजा कहले नाई नाई तांको स्त्री नुह तांको स्वामी जी से बहुत भल लोक बहुत बुझिला सुझिला लोक सब कथा को माने तांकर भल भाव हैंडल करिबार तांकर क्षमता अच्छी तेणु तांको स्वामी पई तांको संपर्कटी बहुत बढ़िया चली। दुई जन भितर कथा गटागटी चलला। ए समय मंत्रीवर आसी पहुँचिले आज्ञा स्वामी स्त्री आपणक मध्य कहीं झगड़ा लगुंट कहीं यार गोटा परीक्षा हो जाऊ प्रकृति में कहार भलसे बुझाणा संपर्क एते बढ़िया चली। राजा कहले मंत्रीवर बा तुम्हें तो अत्यंत मनमुग्धकर कथा कहीच एबे कौन करबा। राजा को मुंड को एक बुद्धि जुटिला कौन कले आज्ञा कहले शुण। राजा कहले रानी तुम पक्षर जड़े सैन्य को पठाओ जे जाकि राजा को प्रलोभना देव कि आम राज्य अधा दिज्व किंतु ता बदले स्त्री को छाड़ापी पड़ो एवं मो तरफ मुई सैन्य पठेबी से स्त्री लोकटी पाखक दिजन भितर ठीक है। रानी जितेबले सैन्य पठेले से सैन्य जाए देखिक आसिले केतेबेले से व्यक्ति जनक घरे एकुटिया अच्छी स्त्री न थाए गाधे जाए कि अन्य कौन काम करता केत से स्वामीटी एकुटिया थाए कि सैन्य जाए पहुँचले एवं राणी पक्षर गले जाई पहुँची से व्यक्तिटी को कहले शुण राणी आमको पठेइचंती एवं कहिचंती से राजांक ठारू तुमको बहुत अधिका भल पाती तुम्हें जदि निजर स्त्रीटी को शेष करदेव ताहले राणी तुमको बरणमाला देवे एवं सी निजे तांकर स्वामी तांको मारिदे तुमको बाहा हेबे एवं राज्यर अधा तुमको देथिबे कौन तुम्हें राज्य अच्छा कि। एक कथा शुणी सारा व्यक्ति जन कहला खाली अधा राज्य कहीं मत सी शह शह राज्य देले भी मुझे मो स्त्री को छाड़ी पारि ना सी मो जीवन मुझे बहुत अधिक भल पाए। एक कथा शुणी आसी पहुँचीगले सैन्य माने एवं राजा मध्य कहले देखिल मु कहूली ना केते समझदार व्यक्ति केते बहुत बढ़िया बुझिला सुझिला लोक से व्यक्ति जनक जो संपर्क भल चलती। राणी कहले हाँ रुह 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 मु एपर्यंत परीक्षा करिनी एबे तुम्हें गोटे काम कर राजा तुमर सैन्य मान को पठाओ जी कि राणी को
ପ୍ରଲୋଭନ ଦେବ। ରାଜା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସୈନ୍ୟ ପଠେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘରେ ନଥାଏ ସେତେବେଳେ କିଛି ସୈନ୍ୟ ଯାଇକି କହିଲେ କାହାକୁ ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ କହିଲେ ରାଜା ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ସୈନ୍ୟ ଆସି ତ କହିଲେ ରାଣୀ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ବାହା ପାଇଁ। ଏ ସୈନ୍ୟ ଯାଇ କହିଲେ କି ଆମକୁ ରାଜା ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଯାଇ କହିଲେ ରାଜା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାରିଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହିଁବ ନେବ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ତୁମେ ମୁଖ୍ୟ ରାଣୀ ରହିବ। ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ଇଏ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖକର କଥା। ମୁଁ ତ କେବଳ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜମା ଭଲ ପାଏ ନା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ରାତିରେ ତାଙ୍କ କାମ ପୁରା ତମାମ କରିଦେବି। ମନେ ରଖିଥାଅ। ଇଏ କଥା ଶୁଣିକି ସୈନ୍ୟମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟିଗଲା। ସେ କହିବ କ'ଣ ସେମିତି ଆକା ହେଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ବଚନ ବାହାରୁନି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ମୁଁ ତ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି, ଇଏ ଲୋକଟାକୁ ଖାଲି ମୁଁ ମିଛରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୁଣ, ଆମ ଘରର ଉପରେ ଏକ ଦୀପଟି ଟଙ୍ଗା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଏ ଦୀପଟି ଲିଭିଗଲା ଜାଣିବ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଥିଲି। ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିକି କହିଥିଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ କଥା, ରାଜାଙ୍କ ମନ ଏକଦମ ପୁରା ଫାଟିଗଲା। ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ସେ କରିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟି ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ କେବଳ ଭଲ ପାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି। କ'ଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସହ, କ'ଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ? ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯାଅ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚ। କାରଣ ଆମର ଏଇ ବୁଝାପଣା ପାଇଁ ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ କିଏ ଧୋକା ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଜୀବନ ଯିବ। ତୁମେ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ତାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଦେଖିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀଟି ମରିକି ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ନ ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଯାଇ ପଚାରିଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଇଏ କ'ଣ କଲ, ତୁମେ ତ ରାତିରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେରି କ'ଣ, ତାକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ବି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବାର ବିଷ ଦେଇ ମାରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଇଏ କାହାଣୀଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନାରୀ ଏବଂ ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି। এই କଥା ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୁରା ତେହେସ ନେସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଭଲ ବାଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ମହାନ ନାରୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା, ମୋର 100 କୋଟି ପ୍ରଣାମ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କଦର୍ଯ୍ୟ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ କଳଙ୍କିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପୁରୁଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ନାରୀ ଏହାକୁ ଦେହକୁ ନେବେନି। ଯେଉଁମାନେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସାନ ଭାଇର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ବାଟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରିବେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଏବଂ ଦେଇ ଚିନ୍ତା କଲେ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ରାଜା କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କଥା କୁହ ମୋ ମନ କାହିଁ ବିଚଳିତ ହେଉଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନାରୀ ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଆମରି ନଗରରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ଅଛି, ତାଙ୍କରି ଭଳି ଏକ ଦମ୍ପତି ଗୋଟେ ନଗରରେ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ ବିତିଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯେଉଁଠି ଯାଏ ତାରି ପାଖରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା କରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରଶଂସା କରେ। ଏ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରବାର ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ନିଜର ସୈନ୍ୟ ହାତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ, ଡାକରେ ତାକୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମଣିମା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣୁଛି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି,
तुम स्वामी स्त्री दुहें दुई जन को अत्यंत भल पाओ। व्यक्ति कहला आज्ञा हाँ, से बहुत सती, से बहुत पतिव्रता, से मत बहुत भल पाए, स्वप्न सुधा आउ क्या कथा भाविना, बहुत कथा गपिया लगे एवं जोटा कि सत भी। ये सब कथा शुणी समस्त तो ये कथा हजम होगा, किंतु मंत्री ये कथा हजम है ना। मंत्री हठात उठी पड़े, कौन है ये सती? अच्छा जदि मु प्रमाण कर दिए से सती नुह बोली, असती बोली, से तुमको केवे भी भल पाती बोली, ताहले कौन कर कह, समस्त सामने तुम्हें कह। व्यक्ति को कहला जदि आपण मंत्रीवर आपण मते आह्वान दौरान ताले मु भी आपण को आह्वान को स्वीकार करुच्ची, जदि आपण प्रमाण कर दियंती ताहेले मु मो जीवन को त्याग करदेवी। राजा मध्य एक शुणिले कहले ठीक अच्छे, तुमको किसी दिन समय दि जाऊ, 15 दिन तुमको समय दिगला, एवं जी जहाँ कथा को प्रमाण करि परिबो आउ जनकर जीवन जीव, जी जहाँ कथा को प्रमाण न करि परिबो तार ही जीवन जीव। एक कथा शुणी सारा पर मंत्री को टिके आज्ञा से कथाटा हृदय लगे, कहला अरे से जड़े साधारण व्यक्ति, मु जड़े मंत्री, जदि ये कथाटा चारिआडे जना पड़गला एवं मुझे हारीगली ताले मोर केते बड़ बदनामी हम। कौन कले आज्ञा, से व्यक्तिटर घरे जो पड़िशा अच्छी, से माने से जो पड़िशा घर थाए ना समस्त, तो से पड़ोसी घर को गला एवं गोटे माउसी को कहला, माउसी सतर कौन तार स्त्री एते सती एते पतिव्रता? से माउसी को कहले हाँ रे से बहुत सती, से बहुत पतिव्रता। एक कथा शुणी प्रथम टे मन दुख होगा मंत्री। तापर कहले माउसी से कथा जमा मत कहनी, तू जेते धन चाहबू मुझे धन जेमी, तू जहाँ चाहबू मुझे से देवी, किंतु तू एमती किछि गोटे उपाय बाहर करे जहाँ द्वारा से दुनिया दांडरे प्रमाणित हो जी से असती बोली। कथारे कहती ना आज्ञा, कथारे कौन एटा तो सत आज्ञा कि पापर बाप हो लोभ, माने मनुष्यर लोभटा हो पापर बाप। मौसी राजी गले, कहले ठीक अच्छी। जिते बहुत गोटे सुना नहीं गले जाए से स्त्री लोकटी घरे पहुँचला, अरे माँ तू पूरा मो झील भाया देखा मुझे निष्पत्ति नहीं आसी तोते टिके गाधे देवी बोली, मत टे शेष सुजोग टे दिए, आउ मु तो केतबेले मरबी ठीक ना, मु तोते टिके गाधे देकी मरबी, एटा टिके मोर ये अच्छी, कारण मुझे केतबेले भी मरी पारे, आउ चली पारे न चली पारे, एमती भाव कहले कि सी बाध्य है कि हाँ मत गाधे दियो बोली। हाँ जो गाधे थे से स्त्री लोकटीर बाम पट जंगर थी कला जाइटी को ये मौसी जन देखी पकेले और से कथा को आसी मंत्रीवर पाखे कहले। मंत्री कहले ठीक अच्छे राजा, हे राजा आपण दरबार बसातु, से ही कथा को लेकिन कारण मु प्रमाण कर देछि मो कथा को। दरबार बसला समस्ते उपस्थित अच्छा। मंत्री कहले तू कहूलु ना तू स्त्री सती बोली, ताले ता बाम पट जंगर कला जाई अच्छी कि नहीं कह। व्यक्तिर पाद तलू माटी खसला, अरे ये कथा को सी केमती जानिला? राजा कहले ठीक अच्छी, ताले आमर हिसाब निकास हो गला। मंत्री वर कही कथाटी पूरा सत बाहला, ताले तुम्हें शूली दंडरे दंडित हम। अच्छा गोटे काम कर, तुम शेष इच्छा कौन कह? व्यक्ति जन कहला आज्ञा मोर एति शेष इच्छा, मुझे मो स्त्री को टिके देखा करी शेष थर पर ता सहित टिके कथा हेबी। राजा कहले ठीक अच्छे जाओ तुम्हें देखा करिक आस। आखिरे आखिए लुह नहीं कि पहुँचला निजर स्त्री पाखे, कहला मु कौन अपराध करी तू मत यही दंड देलु? स्त्री किसी बुझा आगुरी किसी भावा आगुरी एति कही चली आसला। स्त्री आगे भाभी पारे ना घटना जो शुणु 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 लोक पचारि बुझे कौन हुए घटनाटा जी यही प्रकार। तो स्वामी आज बिना दोष दंड पाइबा जाऊँगी, प्रभु को डाकिला प्रभु मु तो सेमिति किसी कर्म करनी, आज तुम्हें रक्षा कर मते मो शंखा एवं मो सिंदूर को रक्षा कर, हे प्रभु बंचे दियो मो स्वामी को। एति डाकी भगवान ता मुंडरे एक बुद्धि देले। से एक बहुत बढ़िया भाव में नृत्य परिवेशन कर राजा दरबार जाए पहुँचला। राजा कहले किए माँ तुम्हें? से लोकटी कहला आज्ञा मु जी भी हुए, किंतु मु जानी आपण बहुत अत्यंत कला प्रिय राजा, मु बहुत बढ़िया भी नृत्य परिवेशन करे, आपण मते थरुटिए जदि अनुमति दियंती ताहले मु मो नृत्य परिवेशन करती। राजा कहले ये तो अत्यंत सुंदर कथा, नृत्य परिवेशन कर। एते भल भाव में नृत्य परिवेशन कले जे राजा कहले बा तुम्हें कौन मागुच माग, जहाँ माग मुझे देवी। आज्ञा अत्यंत संतर्पणर सहित से स्त्री लोक जन को कहला आज्ञा मुझे जहाँ मागे आप देपारे। राजा कहले ठीक अच्छे मुझे सत्य सत्य त्रिवार सत्य करुचे, तुम्हें जहाँ माग मुझे देवी। माँ कह तो मागिकी देख थे कौन तुम्हें मागुच?
ଥରୁଟେ ତ ମାଗିକି ଦେଖ। ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ମୋର ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଏକ ଚୋର ବସିଛି ଯିଏକି ମୋର ସବୁକିଛି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବି। ରାଜା କହିଲେ, ଆସନ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଦରବାରରେ ପୁଣି ଏକ ଚୋର ବସିଛି ଯିଏକି ତୁମର ସବୁକିଛି ଲୁଟି ନେଇଛି। କୁହ ତାର ନାଁ କି? ଥରୁଟି ତା ନାଁ କହିକି ଦେଖ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀବର। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରୀବର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁଟାକୁ ଶୁଣି ପକେଇଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଗରେ ହଠାତ୍ ଉଠି ପଡ଼ି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, କ'ଣ ମୁଁ କହିବି, କିଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ରାଜଦରବାରରେ ତା ମୁହଁକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କିଛି ଚୋରି କରି ନେବି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣ କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ଏବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ମୋ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲା କେମିତି? ଆଉ ମୋ ବାମ ପଟ ଜଙ୍ଘରେ କଳା ଯେ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା କେମିତି? ରାଜାଙ୍କର ଅକଲ ଗୋଡୁ ମାରେ, କ'ଣ ତୁମେ, କିଏ ତୁମେ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ସ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କୁହେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠାରୁ ସତୀ, ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କୁଚକ୍ରି ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ନିନ୍ଦା ଆସିଲା କି ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନ କରି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସବୁ କଥା ବୁଝିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିଲେ କି ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଏ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବୁଝିଲି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନାରୀ ସମାନ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ପୁରୁଷ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସେଇ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କେଉଁ ଦିନଟି ଗହଣା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ, ଗୋଟେ ବିବାହିତ ନାରୀର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବିବାହିତ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅବିବାହିତ ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ହେଉଛି ଲାଜ, ବିନମ୍ରତା। ଏହି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗର କିଛି ନାରୀ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ। ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ, 7-8ର ଭଲ ପାଇବା ପରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଅଳଙ୍କାର ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନାରୀର କ'ଣ ଗୋଟେ ଇମୋସନକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଲଜ୍ଜା ସେ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଳଙ୍କାର, ସେଇଭଳି ନାରୀର ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗ ଯଦି ଥାଏ, ଯଦି ସେ ବେପରୁଆ ଢଙ୍ଗର ଅଳଙ୍କାରକୁ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବେପରୁଆ କ'ଣ? ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କୌଣସି କଥାରେ ପଚାରିବ ନା, ସମୟ ଦେବ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ଦେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ବାରମ୍ବାର କିଛି କାମ କରି ଚାଲିବ ଯେଉଁଟାକି ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଅଯଥାରେ କଳି ଲଗାଇବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଏ କମ୍ପେୟାର କରିବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ସେ ଏତିକି ସବୁ ଗହଣା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 100% କ୍ଲିଅର ସେ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ଲେଖିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମହାନ ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇକୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଉଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।